Navai'den başlap Dakarsaat'tagi Alipoorga чейин жолду оңдоп ремонт кылып быйыл ачабыз Кудай кааласа. Моларды алыш керек. Молардар могу чыгып кетиптир а. Тууганым кандай? Жакшыбы, иште жакшыбы? Болду тууганым, карайлы. Знак койдуруп коюңуз. Болду апа? Болду. Всё, болду апа, болду. Так, азыр каяка жүрөбүз? Направо, да? Assalomu alaykum. Ajaka qanday yaxshisiz? Ajaka qanday yaxshisiz? Ajaka qanday yaxshisiz? Bola chiqartishmi? Qiynalib aytasizmi? Bola chiqartishmi? Rahmat, rahmat, rahmat. Mollar alınadi. Abdumo'min kim ele? Ha, Muhammed. Mollar alınadi, ha? Ha. Mo ko'chaman o'ngga. O'shanda mo ko'cha Dakarsaat yemiga chiqadi ekan avtovokzalga, ha? İçine vurulgan yeri var. Osmanlı'ya çıkar. Ha, Osmonovga chiqadi. Osmanlı'ya içine vursak, Osmanlı Ali Power var, Ali Power. Anda вообще cho'ng ko'cha ekanda bu. Mo yemiga Lelinaga, Qurmanjatga, yana o'ziga parallel ko'cha ekanda bu, ha? Bazar aslında işleydi. Şu yolu sroçtan açış gerek ekan. Razgruska bo'ladi da. Hozir bu yoqqa mashina batib aytadi. Leninagacha. Tем более Ленина bizde односторонний. И Qurmanjatga yana o'zi односторонний. Buni anda двухсторонний qilib qo'yish kerak. Ha? Buni двухсторонний qilib qo'yadi. Razgruska bo'ladi. Anda вообще шикарный bo'ladi. Ko'rasiz, agar bu ko'chani açsak, bu yemaga Qurmanjatga yana o'ziga вообще hech kim yurmay qo'yadi. Mo двухсторонний moq bilan yurib qoladi. Mo eko bizning bolalar, ha? Nega qanday? Aspa, yaxshi bola chiqatinchpa. Tak, mo ko'cha, ha? Tug'anim qanday? Yaxshimi, ishlar yaxshimi? Bo'ldi tug'anim, qarayli. Ishlar yaxshi tug'anim? İşte azalmaz. Ha. İşte adam qarab qo'ylar, iltimos. Bo'ldi tug'anim, qara. Almar. Endi. Bu adam jo'natdi. Ha. 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 Bo'l tug'anim. Tug'anim, ko'rib qo'yasiz, men tushundim. Ballarga topshirma beraman. Bo'ldi. Yur. Всё, mollarni olamiz, ha? Nagраждение olamiz, mollarni. O'shanda полноценный жол bo'ladimi? А всё bo'ldi. Shuni до конца chiqaramiz. Razgruska bo'ladi. Mo'na Muhammed, mollarni olasizlar, tushundingmi? Muhammed solcak Yıldız. Yıldız. Canbayevich. Canbayevich, sizniki bu yerlar? Futbolga shar qaraysiz. Men keres naq. Yo'q, Yıldız. Salomasiz, papa, qanday? Yaxshisiz? Ha, mana. Bu yerga cheyin. Ha. Nurbek Seyinbayevich. Nurbek Seyinbayevich, mechit bo'yicha o'zingiz ishda o'tasizda. Mana mechitni. Ko'rdingizda, Tayaqachadan sto'rga cheyin. Ko'zimilga olasiz. No, tegi uydan sto'rmen olib kelaverglar. Uydan sto'rmen olib kelgach, ko'yle zalaqas tebesin, ma'qulmi? Alaykum. Ashmatishga men qaraymanda qanday qilsa bo'ladi? Alamiz, aka, buni o'jag'ini olamiz. Buni как раз yemaga men o'rinbosarman topshirma beryaptim bilan. Buni yerni olib qo'yasizlar. Yo'l расширение bo'ladi-da. Tegi Navai'den başlap Dakarsaat'tagi Alipoorga cheyin yo'lni o'ngdop remont qilib bıйыл ачабыз Xudo xolasa. Bu yer ileshib qoladi ekan, uydan sto'rinanchi. Anaqasini ko'rsatib bersiz. Mana ko'rsatyapti arxitekt. Harakatini qilay. Avva. Yema, azamat qanday kuch? Ko'rsatib berasiz, ha? Aka, mana bunday bo'lib, joyimiz qisqaligi uchun narigi planka qilib bolalarni o'quv joyini qiluvdik-da. Hozir tualetdan bu yerda bo'lib qolgan. Joyimiz yo'qda bizda. Bu yer bitta magazin bo'lgan. Shunga qanday qilsak bo'ladi? Mana aytyapti. Mana arxitekt ko'rsatib beradi. Mana Nurbek Seyinbayevich men uchun o'choq ishlaysizlar. Sağ. Muhammed. Vallahi alasın, tushundingmi? Biz cho'tki yo'l ekanda, men срочно ochishimiz kerak ekan. Men срочно ochib, хотя бы ямочный ремонт qilib yo'lni ochib qo'yishimiz kerak ekan. Освещение yo'q ekan bu yerda. Mo'larni olasizlar. Tushundingmi? Mo'larni olg'ila.
Tak. Şu Ali Porga çıkıyor şu yol. Asfalt durup. Tak, bunu alasın. Ayağı vokzalga çıkar. İki jakı burada. Bunu düşündünüz mü? Bunu. Ya. Ha. Buna kömürler var alıp kessin. Düşündünüz mü? Buna o vinogradnik de alsın. Tetigi kerevetleri de alsın. Düşündünüz mü? Teti padonları da alsın. Nar kıyımı geçeyim naçarra ki. Nar jağını açıp koysak bu jağı paka. Dön köçöksü. Ava. Dön koçunu açık kireyken de yeme. Замрак Пашевич, срочно на контроль возьмите. Жаңағы расширение қылып дедік қой. Осы жерде моймеге чейін, асфальтқа чейін бітірелі. Бияғы можно на следующий год. Осы жер жаман үшін жүрбей еткенде бияқача. Bir күн тегемен жауап қоябыз. Құрбан жандатқан енебізді. Үйлері қымбаттай. Ава. Моларын барын алабыз. Алып, соны қылып, порядок қылып. Бұл параллельный көчө экенде, кача проспект. Şu жолдорду иштетиш керек да. Көрдүң мына бир 400 метр чыгабы жанагы жерден дөң көчө. Чыкпайт, а? Çıkmayı da var. 300 değil. Ya. Вот видишь, вот 250 метр жол начар үчүн, тар үчүн, могу көчөгө эч ким жүрбөйт да. Между прочим, эмеден жакшы көчө экен. Тетиги. Курман жатка энебизден жакшы экен. Аякта вообще мондай го. Разгрузка вообще шикарный будет, ночь. Он срочно açышыбыз керек. Жолду четеди расширение кылып, мектеп. Лели мектептен баштапчы. Шак асфальт басып берсеңиз. Зелен қозғо чейін шығарды ше бұл. О, сонун экен. Зелен козго чейин. Оларды ямыш ремонт кылабыз. Быйылча биягына тийбейбиз. Ошо 250 метрди ачабыз. Все бүттү, мына жол ачылат. Олар кашалары алынган, э? Кашалар алынып жерде толкканлар да бузулган. Замрек Пашевич, bu жактын тротуарын карайсыз, макулбу? О, эки бетин тең. Же болсо бир бетинен тротуарды карап, сразу оны жылдыш керек болуп калды экен, а? Полноценный көчө экен да булчу. Оны эметиңиз, тапшырма бериңизчи. Эмесин карасын. Мода кенен көчө экен, карачы. Я. Базарга чыгып жолдо була. Жаңы базарга чыгып кетип чыккан. О, буларда кененеген көчө көрдүң. Булардын бирсине карап коюш керек. Так, оборона момаштан алдырыңыз. Монда карабыңыз, газ. Сомбей калмат үчүн газды. Ар жака. Куда каласа, тетиякты 250 метр, 300 метр асфальт басып, o тротуарын бүтүрүп койсок. Мына кара, оларды алдым. Толук гана болгон экен, а? Алдыңыз. Ол жерде оңдоп коюш керек экен. Моя асфальт басыш керек экен. Burada basıp koyarız. 100 metre. Ya. Nerede koşup basıp koyarız. Баскыла. Баскыла. Моларды алыш керек. Моларды мо чыгып кетиптир, а? Ya. Мой чыгып кетиптир. Карагыла. Бияк сиздики уже, а? Azı demeye bizim sağlıkla takalağız. Ya. Bizim sağlıkla takalağız. Тетиги бизнес хаус. Ошондо могу IT сит болуп калабы? Açsı toplu. IT сит ошондо. Яғы вокзал. Так, могу жер расширение болуш керек экен, а? Так, мода чоң жол экен, карачы. Ой, расширение кылабыз, молада алабыз. Mektep de var. Ya, Mektep var. Baba mektepler. Baba. эмени. Замрек Пашевич, көрдүңүзбү муну? Расширение кылабыз да, мына каласа жол даяр экен. Жумабай Якубов көчө экен, а? Бұл жаққа вокзалға кіріп кетеді. Ооба. Так.
Болжақ вокзал, а? Kurmancan koçu. Болжақ қайсы жерден кетеді? O Fırat'ta, şu Zabor'da. Тоңгүлчү ылдый Вообще шикарно екен да. Иә. шахмат атса шекти. Biz hazır Kurmancan datқа ені өзі жауап қойсақ деле проблема болбойды екен да. Алейкум ассалам. Жақсы, қандай сапа? Жақсы па? Quvvat bersin, Rahmat, tandangiz saqsin. Qanday, жақсы bu demdi Yaxshi, mi? bizga Boshqa bitta iltimosimiz bor. Aytingiz apa. Mana maktab. Az ko'rdim. Ko'chani boshida yana bitta maktab bor, 60 yillik maktab. Endi mana maktabda 2000 tadan oshib bola o'qiydi, ikkisimenda. Men buni endi sizlarga gapirishim kerak edi, aytdim lekin qilishmadi. Endi Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ishingizni ko'ryapmiz. Yaxshilikka ishlayapsiz. Endi shu maktabda ikkisimen bolalar juda ko'p. Endi katta qamazlar ko'p yuryapti. Bolalarga endi mumkin emas, katta qamazlar. Trotuar yo'q. Trotuar yo'q. Endi ashunga katta qamazlarga iloji bo'lsa ertamandan 8 dan kechqurungi 8 ga zaprishoni zona nima qo'yib sizlarga qo'yib bersanglar yaxshi bo'ladi. Mana stroyka madrasa qamazlar kelyapti. Оборона. Ulan. Apa aytadi, bu yerda грузовой машиналар көп жүріп жатады deydi. Екі мектеп бар deydi. Şu ограничение qo'yib bersin deydi. Форалар deydi. Şu уақытсын оқу мезгілінде ограничение қойып знак қойдырып қойыла. Допустим, сағат 6-ға шейін оқышады. 6-ға шейін. Допустим, с 9 утра до 18:00 грузовой әймелерге, большой грузовой машиналарға запрет деп знак қойдырып қойыңыз. Болды апа? Болды? Все, болды апа, болды. Так, мұны жерде... Bayağı Jopas kanal şu. Bayağı Jopas kanal şu başındağı çe. Значит, biz мұны да açıyoruz керек екен, а? Аха. Жаңағы су ушул да, жаңағы үйлердің астынан келген су ушул да. Geçitten çıkıyor görüyorsun. Ауа. Все, мен түшүндүм. Бұл көшені де расширение қылабыз. Так, biz бұл жағын басқанбыз. Басқанбыз бек. Так, еме по машинам еме кеттік. Жаңағы Азамат Қанбекович. Азамат, азыр бүттік, бояғын ертең басалы? Ертең үш жерден баштап бұяқ қарап басабыз. Азыр жаңа сайтқан жерге баралы?